हेलो गाइस नमस्कार यार देखी पारुछन आज मुई जाऊछे फिर कमलाबार गुड पिकनिक अच्छे आज यार मोर सांग मोर पुत्रा मान भी जाऊछन आपण मान देखी पारुछन रास्ता केते सुंदर अच्छे आउ बहुत सुंदर सीनरी भी अच्छे बहुत सुंदर व्यू अच्छे एटा आउ आपण माने देखी पारुछन तो गाइस आमे वर्तमान गाड़ी रे जाऊछु बाइक रे आउ आके देखो केते सुंदर रास्ता भी अच्छे आउ आमे जोउछु देखन गाइस आके देखमा आर काटा अच्छे मुई आपन मान के देखामी आमर संगे क्रॉस कर गोटे आर गोटे बाइक वाला आसुचे फिर देखमा आके आर केनता केनता सीनरी अच्छे आपन मान के देख लागिथियन वीडियो रे बनिथियन आर गोटे बाइक वाला भी आछन एटा गोटे जोर एटा जोर कहसन गाइस वर्तमान आमे पहुंची गलु बुली जिउछु एटा बुली जिउछु देखन भीतर के केते सुंदर सीनरी अच्छे गाइस आपन माने देखन मोर पुत्रा एटा जाउछे पुत्रा संग मोर ताकत संग मान भी अछन गाइस देखन छोटिया बाबू गुट के बिया में आनी छु पिकनिक तो इटा मोर पुत्रार संग गाइस देखन केनता सुंदर दिसुची ई सीनरी गुटे भीतर जो छन देखन केते सुंदर आपण मान देखि पारुछन ई सीनरी बहुत सुंदर अच्छे और आपण मान भी जदि आसबे केबे बेले आमर कमलाबार के आसन कमलाबार ने बहुत बढ़िया बढ़िया सीनरी अच्छे पिकनिक करबार जगह भी अच्छे तो गाइस आपण मान देखुछन आमे भीतर के जोछु वर्तमान झरना पाखरे जिमु झरना भी आपण मान के देखामी केते सुंदर अच्छे से नरसिन माने आपण माने देखि पारबे बहुत आके भी एने भल भल गछ माने अच्छे पहाड़ भी अच्छे देखन आमर संगे आमर बाबूर तांकर मैडम जेन की आमर बाबू एडोने पब्लिक स्कूल रे पढ़सी तो सेतिर लगी मैडम माने भी एदे आइछन पिकनिक वर्तमान पहाड़ भीतर के जो छु आमे देखि पारुछन गाइस केते सुंदर सीनरी अच्छे तो चलो देखमा आके आर काଣା काଣା अच्छे आपण मान के देखुछे इटा देखो गोटे पत्थर अच्छे पत्थर संग गछ मान भी अच्छे बहुत सुंदर सीन अच्छे ई पाखरे वर्तमान आमे झरना के देखबार लगी पहाड़ पत्थर मान के नहकी करे आमे जोछु गाइस आर देखन केते सुंदर व्यू अच्छे केते सुंदर व्यू इटा वर्तमान देखन बाबू तांकर टीचर माने भी अछन तो गाइस देखि पारुछन ए पाखरे केते सुंदर बाबू गोटे छोटा बाबू गोटे भी अच्छे ताकर बापा धरी छन जेन के सार धरी छन टीचर है से जने इने मैडम माने भी अछन गाइस देखि पारुछन वर्तमान एटा गोटे मंदिर अच्छे ई मंदिर ने भी पूजा हेसी खरा मास रे खरा दिन रे बुढ़ा राजा यात्रा हेसी तो गाइस वर्तमान आम झरना पाखरे पहुंची जाइछुं देखन आर इटा कंखरा धरुछन मैडम माने सार मैडम कंखरा धरवा लगी झरना पाखरे आइछन देखन केते सुंदर व्यूज देखन केते सुंदर इने बाबू माने भी अछन पिला मोर पुत्रा तार सांग माने अछन देखन केते सुंदर कंखरा धरुछन देखन कंखरा तो गाइस केते सुंदर दिसछे ई सीनरी आपण मान के ई सीनरी भल लागबा बोले मुई विश्वास करूछे आशा करूछे जदि आपण मान के जदि ई सीनरी भल लागुछे बोले कमेंट करबे लाइक करबे शेयर करबे सपोर्ट भी करबे वीडियो के गाइस देखन केते सुंदर सीनरी अच्छे केते सुंदर पहाड़ रो झरना एटा पहाड़ रो आछे जेनटा कि हमर चूरा पहाड़ बोलसु चूरा पहाड़ रो उपरु आछे झरनाटा ए पाखरे बहुत बढ़िया सीन अच्छे आपन गोटे थर बुली आसले जानबे जे कमलाबार रे केनता केनता सीनरी अच्छे आपन माने देखि पारबे गाइस तो वीडियो रे बनी रहन आके देखन आर काना काना सीनरी अच्छे आपन माने जानि पारबे तो गाइस एटा हमर बाबूर सांग मानकर सहित एटा झरना पाखरे वीडियो बने आइछु गाइस पिकनिक अच्छे तो सेतिर लागि आइछन तो गाइस ई झरना जदि भल लागुछि बेले आपन भी आइबे पाखरे भोजी करबे एटा गोटे मंदिर अच्छे गाइस ई मंदिर के अभी आपन माने देखि पारबे इने कमलाबार मंदिर बोली कर कहसन जेनटा कि दुर्गा मंदिर बोली कर कहसन गाइस
ଆଉ ଇନେ ଆସବେ ବେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରବେ ଇନର୍ ସିନେରୀ ମାନେ କାଣା କାଣା ଅଛେ ଇ ପାଖରେ କାଁ କାଁ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଅଛେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ପଥର ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଅଛେ ଆଉ ଆପଣମାନକେ ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଆସିକରି ଦେଖିକରି ଯିବେ ବୋଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା କି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରବେ। ତ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ ଆପଣମାନକେ ଦେଖାଲି ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବି ଇଟାକେ ଟିକେ ସେୟାର କରବେ ଗାଇସ୍। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛୁଁ ଗାଇସ୍। ମନ୍ଦିରର ସିନ୍ ଏନ୍ତା ଅଛି ଗାଇସ୍ ଇଟା କମଲାବାରର ମନ୍ଦିର। ତ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗୁଛି ବେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରବେ ନେଇ ଭୁଲବେ ଗାଇସ୍। ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନକେ କହୁଛେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ ଆର୍ ଆଗ୍କେ ବି ଭଲ୍ ଭଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଆପଣମାନକେ ଦେଖାବି ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଥରେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖ୍ଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନକେ ବି ଆସ୍ବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ହେବା ବୁଲି ଆସ୍ବାର୍ ଲାଗି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରବେ ଆଉ ବୁଲିକରି ଯାଇପାରବେ ଗାଇସ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛି ବେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରବେ ନେଇ ଭୁଲବେ ଗାଇସ୍। ତ ଦେଖନ୍ ଗାଇସ୍ ଇଟା ଗୋଟେ ବି ପୁରା ଏଇନେ ଆମ୍ ଗଛମାନେ ଅଛେ ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ କେତେ ସିନେରୀ ମାନେ ଆପଣମାନକେ ଦେଖାଲି ଏନ୍ତା ସିନେରୀ ମାନତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସବେ ରହିବେ ବୁଲବେ ଚାଲବେ ବେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ବା ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍। ତ ଫେର୍ ଥରେ ମିଲ୍ମା ଗାଇସ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଆର୍ ଥରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନକେ ଆର୍ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ୍ମା ଆର୍ ଭଲ୍ ଭଲ୍ ସିନେରୀ ମାନେ ଆପଣମାନକେ ଦେଖାମି। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ବିଦାୟ ନେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସପୋର୍ଟ କରନ୍ ଗାଇସ୍। ଆଉ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାବେ ଆଉ ମେସେଜରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ତ କି ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଗଲତ୍ ହଉଛେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ ହଉଛେ। ମୁଇଁ ତ ନୂଆ କରି ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛେ ଗାଇସ୍ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ ଆର୍ ମୋତେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଭୁଲ୍ ରହୁଛେ ବୋଲେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କହିପାରବେ। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ ପିଲାମାନେ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଇଟା ଇ ସିନେରୀ ମାନକେ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ ଗାଇସ୍। ମୋର୍ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଯାଇନି ପାରିଲି ସେ ଗାଇସ୍ ଅଧା ଦୂର ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୋର୍ ଫେସ୍ ବି ହେଥିର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନକେ ଦେଖେଇ ନେଇ ପାରବା। ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ।